Fortnite. Ne postoji ljudsko biće koje nije barem čulo za tu igru. Čini se da kamo god odete, Fortnite je u nekom obliku uz vas. Ipak, popularnost dolazi sa cijenom, kao i sve danas, i Fortnite je osuđen na sudjelovanje u drami. Lijep pozdrav svima, ja sam Paklara, a ovo je top 8 Fortnite kontroverzi. Na 8. je mjestu sudska tužba. Prva Fortnite kontroverza se pojavila izlaskom Fortniteovog Battle Royale moda. Naime, Fortnite je od 2011. bio samo još jedna zombi igra, no 2017. su njegovi tvorci Epic Games odlučili napraviti posebni Fortnite mod, koji bi se temeljio na gameplayu tada popularne igre PlayerUnknown's Battlegrounds, skraćeno PUBG. I tako je u samo 2 mjeseca nastao Fortnite Battle Royale. Tvorcima PUBG-a se taj novi Fortnite mod nije ni malo svidio i postojala su dva razloga za to. Fortnite je potpuno kopirao većinu elemenata PUBG gameplaya, koji je osmislio jedan od PUBG kreatora, Brandon Green, koji je ujedno i tvorac originalnog Battle Royale moda za Armu i H1Z1. Tako da je jedina razlika između dvije Battle Royale igre tada bila grafička. Naprimjer, umjesto aviona, igrači bi iskakali iz autobusa. Drugi je razlog način na koji je Fortnite reklamiran. Epic Games su ga predstavljali kao nastavak PUBG-a, a da pritom nisu obavijestili kreatore samog PUBG-a. Sve je to dovelo do toga da je PUBG Corporation odlučio tužiti Epic Games i njihov Fortnite Battle Royale. No sudski je postupak bio neuspješan. Završio je neriješeno, što je bilo i očekivano. Naime, istina je da je Fortnite kopirao PUBG, no uz to je uveo i nove elemente u Battle Royale žanr, poput građenja. Tako da je Fortnite zapravo samo sudjelovao u kreiranju tog novog žanra, Battle Royale pucačina, koji smo se nagledali i naigrali u 2018. A čini se da im popularnost ne opada ni ove godine. Na 7. je mjestu Paragonova smrt. Paragon je bio Epic Gamesova MOBA, igra inspirirana Dotom, LoLom i ostalim igrama iz tog žanra. Ali imala je elemente pucačine iz trećeg lica, što ju je izdvajalo nad ostalim MOBama. Izašla je 2016. no svi serveri su ugašeni 27.4.2018. Razlog tomu je, ne biste vjerovali, Fortnite. Naime, Epic Games je zbog Fortniteove popularnosti većinu svojih developera premjestio na rad na Battle Royale modu, što se činilo kao dosta logičan potez. No, igračima Paragona se to naravno nije svidjelo, jer je značilo da će kad svi developeri napuste Paragon, doći do gašenja servera, i bili su u pravu. Koliko god je za fanove Paragona situacija bila teška, Epic Games je ipak učinio dobar potez, vrativši novac svima koji su ga na neki način potrošili u Paragonu. Također, sav sadržaj Paragona, vrijedan $12 milijuna, uključujući modele i ostale elemente igre, je sada dostupan besplatno. Tako da, koliko god kontroverzno gašenje jedne igre zbog neke druge jest, Epic Games je to barem uradio kako treba. Na 6. je mjestu V-Bucks scam. V-Bucks, Wintertech Bucks ili Winterbucks je Fortniteova valuta. S tim virtualnim novcem igrači mogu kupovati stvari u Fortniteu, poput kozmetičkih predmeta i likova, koje skoro svaki Fortnite igrač želi posjedovati. No, ima onih koji ne mogu ili ne žele potrošiti svoj novac da bi to ostvarili, te žele doći do V-Bucksa na neki drugi način. To iskorištavaju skameri. Ljudi koji rade lažne stranice ili aplikacije za dobivanje besplatnih V-Bucksa, te tako navlače ljudima viruse na računala, a nekima čak i kradu profile. Svaki dan milijuni igrača padaju na takve fore, što je teško za povjerovati, ali ja sam imao priliku vidjeti jedan takav scam. Dakle, ovo je tek jedan od mnogih YouTube videa koji hvata neoprezne Fortnite igrače. Nije javno dostupan, ne može se dislajkati, pa niti komentirati, ali ako naiđete na njega, nemojte ga zaboraviti prijaviti. Na 5. mjestu je način na koji se Fortnite prikazuje u medijima. Ovo je klasična priča. Videoigre su već dugo vremena osuđivane, većinom od starijih ljudi koji smatraju da su puko trošenje vremena te da negativno utječu na mlade. Jedan od najpoznatijih primjera kontroverznih igri je GTA, kojem se Fortnite zbog svoje ogromne popularnosti u tom aspektu približio. Jedno vrijeme su sve vijesti pričale o strašnom Fortniteu koji je preuzeo kontrolu nad umovima djece diljem svijeta, s čime su ljudi samo dokazali svoju neupućenost u svijet videoigara, po 100. put. Provedena su mnoga istraživanja i većina govori da videoigre nemaju loših utjecaja na naš mozak. Čak suprotno, otkriveno je da mogu pozitivno utjecati na njega.
Neki primjeri su poboljšanje kognitivnih funkcija, koordinacije ruku i očiju, brzog razmišljanja i točnosti, spretnosti, sposobnosti rješavanja problema. Neke igre čak mogu poboljšati raspoloženje i spriječiti tjeskobu i tako dalje i tako dalje. Eto vam na. Zapravo, Fortnite je jedna od onih igri koja je dostupna svima, zbog iznimno malo nasilja. Doslovno, igra nema ni krvi, što je onako osnovni element skoro svih pucačina. Na 4. je mjestu Ninja. Ninja je jedan od najpoznatijih Fortnite streamera. Mnogi ga smatraju licem Fortnitea. Toliko je poznat da kad u Google upišete Ninja, on je doslovno sve što se prikazuje. RIP prave ninje. Ninja, kao i većina poznatih danas, stalno upada u neke drame. Naprimjer, nekima smeta što se ponaša previše djetinjasto i što nije vulgaran, a nekima pak suprotno. I oni osuđuju njegove izljeve bijesa. The fuck you say to me, you little shit? How are you not in fucking school? You kiss your mother with that mouth? It's called you kiss your mother with that fucking mouth? Huh? Oh my god, why are you so drunk? Because the fucking youth of society. You shut up when I'm talking to you! You shut your mouth! Ninja je jednom dok je pjevao upotrijebio pogrdni naziv za Afroamerikance, ili ti N-word, koji uopće nije bio dio pjesme. Going like the Energizer, yeah, I'm supplying the wood like Elijah. They're gonna smoke the indica, monica, part of Elijah. Lace, life is a bitch and that is the case and I finish surprise ya. Woo! Naravno, nakon toga se ispričao. No, ne samo da je okrivljen za rasizam, već i za seksizam, nakon što je izjavio da ne želi igrati sa ženama. Bilo je tu još toga. Naprimjer, kada je igrao sa Drakeom, poznatim pjevačem, pa je nakon toga rekao da ga je Drake iskoristio da bi prodao svoj novi album, jer je vidio da je Ninja dosta popularan u gaming sceni. Onda ga je Drake unfollowao na Instagramu. Ok, o čemu ja pričam. No, bilo je tu i opravdanih kontroverzi. Naprimjer, kada je pokazao adresu gledatelja tijekom streama, jer je taj gledatelj donirao novce koristeći rasističko ime. Iako je tu zapravo bio u pravu, na krivi način je reagirao i zbog toga je bio blokiran sa Twitcha na 48 sati. A tu su i njegove prijave za stream snajpanje. Naime, optužuje igrača koji ga je ubio, jer je mislio da gleda njegov stream i da zbog toga zna gdje se nalazi u igri. Igrač je kasnije napisao tweet da dokaže da nije stream snajper, nakon čega je Ninja opet reagirao po svom, prozivavši ga na iskorištavanje njegove popularnosti. Ok, mislim da je dosta Ninja za ovaj video. Prijeđimo na broj 3. Na 3. je mjestu još jedna tužba. Ovaj put se nisu tužili PUBG i Fortnite, već Fortnite i mladić koji je varao u Fortniteu. Naime, dječak je koristio cheat i odlučio je to snimiti i postaviti na YouTube. Epic Games je tada odlučio ukloniti video s YouTube-a, a on je odgovorio sa DMCA protutužbom, ili drugim riječima odlučio je tužiti Epic Games. Nedugo zatim je objavio još jedan takav video u kojem koristi cheat. Epic Games je tada odlučio da nema više šale i sudski je tužio tog dječaka. Međutim, spasila ga je njegova majka koja je poslala pismo Epic Gamesu u kojem je objasnila kako sve to nema smisla. Na 2. je mjestu PlayStationovo cross-platform igranje. Fortnite podržava cross-platform, ali ne potpuno. Cross-platform znači da, na primjer, igrač sa računala može igrati s igračem na mobitelu. I to je tako za skoro sve platforme. No, problem nastaje kod PlayStationa 4. Naime, PlayStation 4 igrači ne mogu igrati sa Nintendo ni Xbox igračima. Razlog tomu je što predstavnici PlayStationa misle da je PlayStation 4 najbolja konzola za Fortnite i da jedino na njoj igrači mogu iskusiti čari Fortnitea u potpunosti. Joj. I na 1. mjestu je Calamity Skin. Pri svom izlasku Calamity Skin je imao poprilično neprimjerene animacije i Fortnite igračima nije trebalo dugo da to opaze. Naime, pri plesanju njene grudi bi se počele gibati. Iako je to po zakonima fizike sasvim u redu, zabrinjavajuće je bilo to što je samo taj skin imao ugrađenu takvu animaciju. Znači to do tad nije bilo viđeno u igri. I naravno, internet je bio oduševljen. Svi su raspravljali o tome i tona videa je napravljena. Kasnije se ispostavilo da je Epic Games slučajno ubacio takozvanu fiziku dojki za taj skin. Nakon čega se postavilo pitanje kako je netko slučajno mogao programirati nešto tako kompleksno. Osim toga, ne zna se kako je to promaklo ostalim developerima i kako je uopće dospjelo u finalnu verziju igre. Da,
Fortnite je vezan uz dosta kontroverzi. Neke su opravdane, neke su stvarno pretjerane, no kako god bilo, one su bitan element u održavanju relevantnosti igre. I to je nažalost tako. Nadam se da ste uživali u videu i vidimo se sljedeći put.